সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। তুমি তো পারো সওদাগরে মিসকিন বানাতে, সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। শোনো গো মুমিন শোনাই কেমন তারা মুসলমান, নবীর মহাব্বতে তারা দিয়ে দিত আপন প্রাণ। আর বলি তো যা হবার হোক না এই দুনিয়াতে, এর প্রতিফল পাবো রোজ হাসরেতে। পারো সওদাগরে মিসকিন বানাতে, সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নূর নবীজির শান চলবে নাকি? শুনো মুসলমান, আর নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন। নূর নবীজির শান শুনো মুসলমান, আর নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন। আল্লাহ কোরআনে বলে নবীজির শানে, বাড়ালাম সম্মান তোমার দোনো জাহানে। নূর নবীজির নাত বেশক ইবাদত, নবী হলেন ঈমানের জান। নূর নবীজির শান শুনো মুসলমান, আর নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন। নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন। এইবার মা দুঃখিনী অভাগিনী, সন্তানের নয়ন মোহনী রে, হাজার দুঃখ রাখিয়া গোপন তবু মায়ে কাঁদে না। দুঃখের দরদি মা জনম দুঃখিনী মা, দুঃখের দরদি আমার জনম দুঃখী মা, গর্ভধারিণী মা জনম দুঃখিনী মা। তবে একটা জিনিস বলার আছে যে সব জায়গায় মায়ের শানে বেশিরভাগ নাত শরীফ হয় না? বাবারা কিছু করেনি? বাবারা কি দোষ করেছে? আজকে বাবার শানে একটা বলি, মায়ের তো হয় প্রায়। আমার বাবা আমার হতে মাত্র কয় হাত দূরে থাকে রে। আমার আব্বা মারা গেছেন, আমি তার জন্য বলি। তবুও আমার বাবার নেওয়া যায় না খোঁজ খবর, এমন দেশে থাকে বাবা দেখার উপায় নাই। এমন দেশে থাকে বাবা নেওয়ার উপায় নাই। দেখা যায় বাবার কবর, আরে নেওয়া যায় না খোঁজ খবর। এমন দেশে থাকে বাবা দেখার উপায় নাই। রোদ বৃষ্টি ঝরে বাবা বেরোয় কাজেতে, আর বৃষ্টি পরেও থাকে তবু মাঠেতে। যদি হয় ফসল তবে হবে কিছু টাকা, এতে আমার ছেলের হবে ভবিষ্যৎ ভালা। এই ভেবে ভেবে বাবা আর দিন রাতে খেটে যাই একা, তবু আমার বাবার পেলাম না খোঁজ খবর। এমন দেশে থাকে আব্বা দেখার সুযোগ নাই। দেখা যায় বাবার কবর আর নেওয়া যায় না খোঁজ খবর। এমন দেশে থাকে বাবা দেখার সুযোগ নাই। এমন দেশে থাকে আব্বা দেখার সুযোগ নাই। کہ مولا مولا علی علی اور حیدر حیدر بولے گا، عشق نبی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाख लगाए लाख लगाए पहरे देखो फतुओं की इन बस्ती में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा मौला मौला अली अली और हैदर हैदर बोलेगा इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा जो है गुलाम आला हजरत इश्क में फक्रे अजहर के इश्क में फक्रे अजहर के और बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया बोलेगा मौला मौला अली अली और हैदर हैदर बोलेगा इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा सुभान तेरा चमन बिन तेरे न महकेगा मुश्क शुकन टूट कर झूठ जाएगी मेरी डगर मेरी माँ तू है जन्नत में मस्त मगन कैसे तुझसे कहूँ फिर से आ जा यहाँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ हो प्यारी माँ मेरी माँ सब्र करता तो हूँ सब्र आता नहीं सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं अपना सुभान अल्लाह कोई बोलছেন सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह তাহলে বাংলা শুনবেন নাকি বাংলা হোক 500 টাকা দিয়ে যাও আর শুনবো না আর শুনবো না सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दादा ने 500 टाका आमीन आमीन अल्लाह पाक दादी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लिए सुभान अल्लाह माँ उर्दू चलेगा कुछ भी हो তাহলে কে বলছে গো শান মায়ের গাইলে সম্মান বেড়ে যায় দেখছেন তো তাহলে মায়ের মার্তবা কত হামা আপনাদের মর্যাদা কম নয় মার্তবা কম নয় শুনেন নবী বলেছেন স্ত্রীর গায়েও চড় মারা যাবে না গালে চড় মারা যাবে না পিঠে মারা যাবে না বিনা কারণে রাগ দেখানো চলবে না এবারে মেয়েরা বলবে যা কাজ সুযোগ পেয়েছি কালকে ভাত রাঁধবো না কাল কাজ দেখিয়ে দেবো আহা शरीफुल नाम सुभान अल्लाह सुभान शरीफुल नाम में दुआस्ता समेत सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत के बगिया हमें कोयलिया हवे 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 बगिया हमें कोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी जरा है ना मस्ती में पुकारे नबी नबी बगिया हमें कोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे नबी नबी मस्ती में पुकारे नबी नबी धरती पे नबी जी आवत है धरती पे नबी जी आवत है काबे को फरिश्त जदावत है यही कह के पुत गिरे मुंह के बल यही कह के पुत गिरे मुंह के बल देखो आ गए प्यारे नबी नबी देखो आ गए प्यारे नबी नबी আগো কেউ নারা লাগান দেখি নিচে থেকে নারা লাগান দেখি কেউ ক্ষমতা নাই अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह আমি নিচে থেকে বললাম উপর থেকে হয়ে গেল নিচে থেকে কেউ লাগাবেন না আপনার না লাগান আমিও সাউন্ড বাড়াবো না আপনাদের ফরমাইশ আমি পুরো করছি না তা আপনারা আমার একটা করেন কমপক্ষে চিল্লান খানে কেউ নাই জজবা ঈমান দেখাতে পারবেন না তাহলে আমি লাগাই নাকি তাহলে আমার সমান ওয়াজ দিবেন জবাব দিবেন তো জিয়াউল শেখ 500 টাকা সুবহানাল্লাহ আমি যতটা টান দেব আপনারা ততটা টান দিয়ে তকবীর লাগাবেন তো
নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। কেউ ঘুমায়নি। নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। নারে হায়দারি, ইয়া আলী। নারে গৌস, ইয়া গাউস। নারে খ্বাজা, ইয়া খাজা। মাসলাকে আলা হযরত, জিন্দাবাদ। কলমি কনফারেন্স, জিন্দাবাদ। কলমি কনফারেন্স, জিন্দাবাদ। হিরানন্দনপুর যুবক কমিটি জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, সব ভাত খেয়ে আছে ও জিন্দাবাদ। দেখছেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, দেখছেন কেউ ঘুমায়নি গো, সব জেগে আছে। আর আমরা চাঁদা করছিলাম, কিছু মানুষ বাইরে দাঁড়িয়েছে যে হোক, তারপর আবার ভিতরে ঢুকবো। কোনো অসুবিধা নেই, আর দিতে হবে না। আপনারা পারলে দেন, না পারলে দিতে হবে না, এগিয়ে চলে আসেন। আর আর চাইবো না, আর চাইবো না। মাঝে মাঝে একবার করে চাইবো, আমি বেশি চাইতে পারি না, তাই না? আমার মধ্যে লজ্জা শরম নাই নাকি যে আমি বারবার চাইবো? আর নয় 15-20 বার চাইবো, বেশি চাইবো। আল্লাহ পাক আমার দানকে কবুল করুন। আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের জন্য বলতে আছেন, শোনো আমার হাবিবের কথায় আমি ছিলাম হযরতে আমিনার জঙ্গলের কোলে ছিলাম। ওখানে ছিলাম, ঠিক জায়গায় এসেছে জি। একবার বলেন দেখি আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। একবার গতি দাহাতা সবার স্টিয়ারিংটা দেন, চালিয়ে যাবো। স্টিয়ারিংটা কই? আল আহমিল নবী আমার মুক্তির দাতা সবার, খোদা যারে বন্ধু করে দিল রে ও পহার। আল আহমিল নবী আমার মুক্তির দাতা সবার। দেখো জগৎবাসী, দেখো দেখো রবি শশী, দয়া মায়ার সাগর এলো, সবার মুখে ফোটায় হাসি। এ কেমন নবী এলো বলো, যার তুলনা কি হবে কারো? এই মিনতি করিয়াবার খোদা, আমাদের শান তুমি বাড়িয়ে দিও। আহমিল নবী আমার মুক্তির দাতা সবার, খোদা যারে বন্ধু করে দিল রে ও উপহার। আল আহমিল নবী আমার। হ্যাঁ, মারা আর দান করবেন না, গুটিয়ে দিলেন নাকি? मैं फना है तो फना रहने दो, उनकी उल्फत। बहुत प्यारा बंदा, नया मतलब है, सुनिएगा मोहब्बतों के साथ। शायर कहता है कि मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रह गए, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ रहा? बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि उनकी उल्फत में फना है तो फना रहने दो, उनकी उल्फत, उनकी उल्फत में फना है तो फना रहने दो। अरे दिल मदीने, दिल मदीने से लगा है तो लगा रहने दो। दिल मदीने, बोल दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा बंदा। कि दिल मदीने से
लगा है तो लगा रहने दो उनके उल्फत। एक शेर कि शायर कहता है कि दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। हो फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, हो फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। हजरात आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सुनने के मिजाज में नहीं है, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, ये 20 रुपए मिला है शाकिर भाई की तरफ से। आप लोग आगे आ जाए, आगे आ जाएं, जगह खाली है, पिंडाल खाली है, आप लोग आगे आ जाएं। कि दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। वो फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। वह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कि हश्र के रोज़ फरिश्तों से कहेंगे आका, क्या कहेंगे कि कोई दामन में छुपा है तो छुपा रहने दो। भाई एक बात बोलूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खींचती है, सच्ची कह रहा हूँ। आप माइक को थोड़ा बना के रखें, वरना एक एक घंटा बोलता हूँ कभी आवाज नहीं खींचती, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप आवाज बना के रखें, ऐसा ना करें। कार इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना। मैं जब भी जिधर देखूं नजर आए मदीना, कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना। मैं जब भी जिधर देखूं नजर आए मदीना। क्यों मौत का नगमा ये सुनाती है ये दुनिया, क्यों मौत का नगमा ये सुनाती है ये दुनिया। जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना, जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना। सुभान अल्लाह हक है कि उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका। चल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो मचल के सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो सुभान सुभान अल्लाह। कि मैं पढ़ूं ना
अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुभान मचल अल्लाह के सुभान अल्लाह हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह या इलाही हो मेरी दुआएं कबूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल सुभान अल्लाह बन जाए आका के चरणों के धूल या इलाही हो मेरी दुआएं कबूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल ভালো লাগছে জি সুবহান চলবে আল্লাহ এরকম চলবে চলবে না আর যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন ওদের পিছনে ফোড়া আছে বসতে পারবে নাকি বারবার আপনারা বলছেন বসতে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ওদেরকে ভালো লাগছে আর এখন থেকে মিলাদ শেষ করার কিয়ামের ধান্দায় রয়েছে ইয়া নবী করে রাখা হচ্ছে না আপনারা খালি সরে সরে চলে আসুন পিছনটা ফাঁকা রাখেন আপনারা সরে সরে চলে আসুন জমাট হয়ে বসুন তিন জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই কয় জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই তিন জায়গা এক হলো নামাজের কাতারে দুই হলো স্বামী স্ত্রীর বিছানায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাঁক রাখতে নাই শয়তান ঢুকে যাবে আর তিন নম্বর হলো মাহফিলে এই জায়গাতে ফাঁকা রাখা যায় না তাই সরে সরে চলে আসুন যিনারা আমার ভাষা বুঝতে পারছেন সরে সরে চলে আসুন যাতে আপনাদের অসুবিধা না হয় ইয়া ইলাহি हो मेरी दुआएं कबूल या इलाही हो इनकी दुआएं कबूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल या इलाही हो सबकी दुआएं कबूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल এটা দোয়া আপনারা সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন বলেন কেন আমরা বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের দোয়াটা কবুল করে নাও আর নবীর পায়ের খাক আমাদের বানিয়ে নাও যে খাকটা আছে না ধুলোটা আছে তারও যোগ্যতা আমাদের নেই আছে সেই যোগ্যতাও আল্লাহ আমাদেরকে দেননি ওদের খুশনসিব তাই বলছে ইয়া ইলাহি ও মেরি दुआएं कबूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल जब मारे तो जबा पे जब मारे तो जबा पे जब मारे तो जबा पे हो इल्लल्लाह कह दो मचल के सुभान अल्लाह हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह